Wes. Mau unboxing pakaian kucing untuk si Wuk Wuk. Si Wuk Wuk, kucing jantan lokal sama Persia. Nah, ini pakaiannya dapat beli online. Pira gede? 26. 76.000. 26. Oh, 26.000. Ayo dipakai, Wuk. Ini, Wuk. Ini mana deh? Parah kan deh? Pakaian kucing. Ini mana deh? Warna apa deh? Merah. Anak bul sultan tuh. Ukuran apa kan deh? XL. Ya, masih bisa. Gede deh ini deh. Ya karena XL. Oh, XL ukuran XL. Ukuran tambah baju Anabul Sultan untuk si Wuk Wuk. Ciluk. Gila, masuk. Pakainya masuk. Hop. Orang gimana wedus gini wedus ya. Wah, kegedean. Sing mana? Wes, kegedean nih kena. Ih, kucing. Wah, lucu sih bapakku ya. Pening. Lesak tadi ya. Kira kan. Kalau nggak pakaian model apa makanan? Wah, wes gak ada tadi wes nggak kandungnya wes. Pakaiannya kegedean. Si J gak enak. Masalah apa ya? Wes, kegedean kandung wes. Nah, kotor kemana ya Bu ya? Nanti beli lagi sing pas. Si Wuk Wuk. Wes,